Halok Tamo ni bagai Chengkha Tipra ni bisingo juda lamati phelai tongma nokjagui tongo kaiji jugo hodani bisingo thamcha khai phungna bagai o Halok ter khlaijago Mizo Naga rongno tribal hinpono bongni sinimung tongo phia Tipra ni khai sinimung kaisa khlai sinirijagma manyako Halok ter taklai bisi bai waido khlaijangna thangai tongo abo bisi burum khaijago taklai bisiwo Teliamura amsayo khlaijangnai 3 January talni 4 salmaribo Tipra ni sinimung kaisake siniridani bagai o Halok ter khlaijago Halok tero hodani bagai jerok kaham samung khlaika brono sokatbo yafarjangnai thanai bisirogobo hodani samung tanai no sokat yafarjaka Kranedi Halok tenoti panda regional committee ni kasko Dr. Bijoy Debarma Tamo Koksaka যতনো খলংখা তৈপ্রাহানি যত পঞ্চম ত্রিপুরী সমাজ তৈপ্রাহানি যত সমাজ তিনি চিনি হালক ফেস্টিভেল তিনি নিসাল जों तमानि बाङै हालक फेस्टिभेल माखायखा अबनो किछिचा शर्ट खेसानाय तैप्राहानि जत जों 1949 नि चिनि 5000 बिसिनि सिगां चिनि राजाराव 184 जन राजा ताबो 186 जन राजा अंगि दंगो चिनि 1949 नि चिनि ओ हालक जे बलायमोनि जों अरे परे ओं थांमोनि इंडिया बाय मार्च मोनि यागलो अरे परे ओं मोनि बिसिङो जों 2017 जरासिनि हालक बलायमों जों करिखा पंचम त्रिपुराव बनि बसिनि लालिया बा ताखुबाय ताखु सिनि लालिया आं तमानि एक्चुअली जों बुमा मासानि बसा बुफा मासानि बसा जों माइतक सानि माइचानाय मैतक सानि मैचानाय जों जत बुमा काइसानि बसा जों ताखुबाय ताखु बनि बाङै जों 2017 नि चिनि हालक न जों हाय जों करंलायनि बाङै तैप्राहानि जत पंचम त्रिपुरा दावबाय सिनि ताखुरावबाय जों सिनि लाइफियानि बाङै जे जों हालक बलाय फालिमोनि ओ हालक फेस्टिभेल का आगिंका हर्षबुजन बा सेंहाबुजन हनै जे राजा जत सिनि तैप्रा हदानो पंचम त्रिपुरा नरिंगै बिसिओ आइसा ताखुबाय ताखु मालायै जतनो काहाया बाहाय सभा तमा अंटं जत हदा नरिंगै हदानि अक्रा नरिंगै माइसारावै कक सालायमोनि अ साल कमाइन थांमोनि 1949 नि चिनि 2017 नि हाय चें फैयो ताबक जरा हाय चें लिपिका जों बाय जों करंलायनि तैप्रासा जत थासा खलायलाय मङै चिनि सामु तिनि जरा चलाय दङ आनिखौ जत तिनि अ पान्दाबो नारय मतमनै सात बबार राजे फानि खामना खाराखै bobak borna chon ni mo jon to chung narwai ring khabana narwai jon ta okra hinoi hengkai tabo ku chung ko hopson sopai ko hengkai chukha khlai bo sopai noi hne chukha khlai তো হবে আমাদের ত্রিপুরী উপজাতি আমরা ত্রিপুরী 184 জন রাজা এখানে রাজত্ব করে গেছেন 5000 আমাদের ইতিহাসে আছে যে আমাদের 39তম রাজা तिलुचन चंगजान चंकबाय नो सुब्राय बहुत इंद्रप्रस्थ थांगय युधिष्ठिर मालायखा जे पंच पांडव निरागय जुस्त सुजाक दङ बरक कसम राज अब तामचिनि कगिया जों साम कगिया राजमाला सुजाक दङ राजमाला कैसे रिकॉग्नाइज कैसे लाइ बुमा भाई जेर राष्ट्रंगिरी हिंदी ताम हिंदी जेकम गबो আকবর नामा है जे हिस्ट्रिकल बुक अब तुइनो এত ঐতিহ্যময় একটা ইতিহাস এটাকে মুছে ফেলার জন্য এরকম অপপ্রয়াস কেন আমাদের প্রত্যেকদিন অপমান করা হয় উপজাতি ট্রাইবেল বলে সেটা বন্ধ করতে হবে আমরা ত্রিপুরী আমরা উচ্চকণ্ঠে আমরা বলতে পারি যে আমরা ত্রিপুরী এবং এই পরিচিতিটা তুলে ধরার জন্যই আমরা এই হালক ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছি আমরা যে 20টি যে আমাদের যে হদা আছে আজকে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের পরিচিতি আমরা তুলে ধরবো আজকে আমরা সবাই আনন্দের সঙ্গে আমরা এই দিনটিকে যাপন করব এটা শুধু আমাদের এমভিডব্লিউএস ওয়াইটি টিএনএসএফ বা এই এবিটিএস এর নয় এটা সবার অবনিনি আনি বিনি যতনি বকেন চিনি দফানি ফেস্টিভ্যাল হালক ফেস্টিভ্যাল যতনো হামবাই খুরম কাতেছে